नमस्कार। जातीय स्तर पत्रिका आउटलुक रे जगन्नाथ संस्कृति विरुद्ध रे गभीर षड्यंत्र करिछि किए बुझिबा अत्यंत सहज। मात्र आम सरकार चुप कहीं ए संपर्क रे आमर ए स्पेशल रिपोर्ट। समग्र विश्व थिबा ओडिया माने और श्री जगन्नाथ भक्त माने आउटलुक रो सद्यतम संख्या देखि विस्मित हेबे नाही। अधिकंतु एभली एक जातीय स्तर पत्रिकार दायित्वहीनता पाई क्रोधान्वित हेबे। दि जय ऑफ जगन्नाथ शीर्षक थिबा एही पत्रिकार नवीनतम संख्या कभर रे पश्चिमबंगर दीघा ठारे नूतन भाव निर्मित होइतिबा जगन्नाथ मंदिर संपर्क रे एही कलेक्टर्स एडिशन प्रकाशित होइछि। कुहा जाई पारे संपूर्ण पत्रिकाटी आमूलचूल जगन्नाथ धाम दीघा बोली प्रतिपादित करिवार एक वृथा प्रयास करा जाइछि बोली कहा जाई पारे। आसंतु शुणिबा ओडिशार जड़े पथित दशा साहित्यिक कृष्ण कुमार महांती ए बाबद कौन कहते गोटे प्रकार प्रायोजित संख्या एथिरे संपूर्ण भाव दीघा को जगन्नाथ धाम भाव में वर्णित कराई जहाँ को नहीं प्रतिवाद स्वर समग्र ओडिशा रे देखा देछि। जो जगन्नाथ धाम पुरी व्यतीत आउ कौन स्थान को द्वितीय धाम भाव में कहुई ना। जो भाव में पूर्वर कहुई जे श्रीक्षेत्र हूँ जगन्नाथ आदिवास स्थान एवं श्रीक्षेत्र हूँ ही जगन्नाथ आदि स्थान। यही संख्या को गभीर भाव में पढ़िले आपत्तिजनक कथा जन को उत्क्षिप्त कराइब। कारण एथिरे दीघा मंदिर को नूतन जगन्नाथ धाम बोली बारंबार वर्णित करा जायछि। प्रकाशित 28 इंग्राजी लेखारे दीर्घ मंदिर को प्रशंसा करा जायछि और यह को धार्मिक केन्द्र बोली प्रचार करा जायछि। जहाँ पुरी जगन्नाथ धाम को एकमात्र पवित्र स्थल बोली मान्य करुवा लक्ष लक्ष भक्त मानकर भावावेग को कुठारघात करुछि बोली कहले अत्युक्ति हेब नाही। सागर रथयात्रा किंबा दीघा मंदिर स्थानीय भक्तों पाई होई पारे किंतु से माने पुरीर पुराण ऐतिह्य सहित कदाचित समकक्ष होई पारिबे नाही। या भूली जा उचित नुहे। पश्चिमबंग को लगी सीमांत भोगराईर विधायक गौतम बुद्ध दासंकर ए बाबद रे कोन प्रतिक्रिया थिला आसंतु देखि नबा। देखंतु आमे विस्मित एवं व्यथित जे जगन्नाथ धाम को नहीं कि जो राजनीति चलछि एवं या पूर्वर मध्य ए विषय गोटे चर्चा हो सारी विवाद सृष्टि सारी से कथाटी को आउटलुक भली गोटे जातीय स्तर पत्रिका मध्य ई चक्रांत सामिल हो जाउछि। जगन्नाथ धाम कहले केवल पुरी को ही बुझाए। चारि धाम भितर पुरी धाम अच्छी बोली आमर श्रीक्षेत्र धाम बोलिक आमर शास्त्र आमर पुराणकार माने कही जाइछन्ति। एबे पुरीर गोटे रेप्लिका बा पुरी मंदिर आकृतिर गोटे मंदिर से माने तैयारी करदेले बोली पश्चिमबंग सीटा जे धाम हो जीवो आ गोटे नुआ धाम हो जीवो ए कथा जे भाबुचंती से माने भी ना शास्त्र पुराण विषय तांकर किसी धारणा अछि ताको के ग्रहण करिवे नाही। प्रत्येक ओडिया जो माने जगन्नाथ को आमर विश्वर देवता बोली कहती समस्ते ए विषय रे अति स्पष्टता सहित पश्चिमबंग को चेतावनी देइछन्ति। पश्चिमबंग एक कथा शुणु नाही जेहेतु ए कथा ग्रहण हो पार नहीं मत लगुच पश्चिमबंग सरकार आउटलुक पत्रिका को कौन सी बाटे संतुष्ट करी निज सपक्ष में प्रकार रिपोर्ट तैयारी करछन्ति। याको आमे ग्रहण करिबु नाही। या विरुद्ध रे आउ ओडिसा रे कोन होउची कौन हम न हम मुझे कहीपरि। बालेश्वर बुद्धिजीवी मानक आम एकाठी करूँ दल मत निर्विशेष एकाठी यार प्रतिवाद करा। यही आउटलुक संख्याटी पश्चिमबंग सरकार प्रायोजित संस्करण बोली स्पष्ट बुझा पड़ुछि। दीघा मंदिर को धाम बोली नामकरण करथिबा कथा पूर्वर मध्य प्रचारित होइथिला एवं प्रतिवाद मध्य होइथिला। तथापि पश्चिमबंग सरकार यह को प्रचार करिबार लागिछन्ति। पुरीर पवित्रता विरुद्ध रे कौन धार्मिक स्थल को हठात कही धाम बोली कहीदेले बा एपरिक गणमाध्यम को हाथ बारिशी करी प्ररोचना कले कौन ता धाम हो जीव कि एक प्रयास करुवा दल किंबा गोटे पत्रिकार संपादना मंडली बुझीचंती तो यह सर्वादु एक अनैतिक भावना बोली कह जाई पारे जहाँ संपूर्ण भित्तिहीन भूल और ओडिया ऐतिह्य प्रति अपमान। सरकारी दलर विधायक मानस कुमार दत्त आम प्रतिनिधि प्रश्न उत्तर रे कौन कहते से कथा भी शुणी रखु। जड़े राजनैतिक मंद उद्देश्य रखिकी जदि ओडिया लोक भारत वर्षर जगन्नाथ प्रेमी मन को कोठाराघात पहुँचा चाहते से जेते चेष्टा करले भी ताहा से करें ना। राजनीतिक करने विभिन्न प्रसंग थाई पारे मुझे केवल एतिकी निवेदन करी जगन्नाथ बा तांकर धाम बा शंकराचार्यंकर वक्तव्य बा पुरी राजांकर महात्म्य
ଏହା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ଆଉଟଲୁକ୍ ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଆମର ଛବି ୟାକୁ ସେ ମଳିନ କରିପାରିବେ ବା ପଦଦଳିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅର୍ଥ ବଳରେ କ୍ଷମତା ବଳରେ କିଛି କରିଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ହେବ, ନା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ହେବ, ନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ହଉ, ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ହଉ, ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ହଉ, କେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଶାସନିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ଯଦି ଅସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ପତ୍ରିକାରେ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଥର ଏପରି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ଆମ ରସଗୋଲା, ଜୟଦେବ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟକୁ ନବୀକରଣ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅପହରଣ କରିବା ପରେ ଏବେ ଦୀଘା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବକ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ପରିଚୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ହାତେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଆଉଟଲୁକ୍ ତାର ଏହି ବିତର୍କିତ ସଂସ୍କରଣରେ ପୁରୀର ସେହି ଦୈତାପତି ସେବକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଓ ଦୀଘା ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନର ଫଟୋ ସମୂହ ଛାପିଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ବା ଗଜପତିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଉଟଲୁକ୍ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା ବିଭାଗରେ ବଙ୍ଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକାର ଏଥିକ୍ସ କହୁନାହିଁ ଏକପାଖିଆ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଷ୍ଟୋରି ତିଆରି କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉଟଲୁକ୍ କାହିଁକି ଗଜପତି ବା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲେନି, ଅଥଚ ମେଦିନୀପୁରର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରାଗଲା? ମୋର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହୋଇପାରିବ କି? ଯଦି ନା, ଏପରି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କୌଣସି ନୀତିଗତ ଭାବେ ସଠିକ୍ କି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ନେଇ ଏ ଆକ୍ରୋଶ କାହିଁକି? ଏହା ଏକ ଗଭୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଧାର୍ମିକ ନେତା ଓ ସଚେତନ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଆଉଟଲୁକ୍ ପତ୍ରିକା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରସାରଣ ଓ ପ୍ରଚାରରୁ ହଟେଇ ନେବା ପାଇଁ ଅବିଳମ୍ବେ ସରକାରୀ ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଉ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ଶାଶ୍ୱତ ପରିଚୟ। ପୁରୀ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଏହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଜାଗ୍ରତ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆ একটি ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି ଅତୀତରେ ସେହି ଅପମାନ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ବୋଲି କହି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଗେଇ ଆସିବା ବିଚିତ୍ର କଥା ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ମନେ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଓ ଆଉଟଲୁକ୍ ପତ୍ରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଗଲେ ଏଭଳି ବିବାଦ ଆଗକୁ ଯେ କେଉଁ ରୂପ ନେବ ତାହା ତ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କର ବିଦ୍ରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଯେତେ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ଆଶା ରଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏକ ହେବେ ଓ ଆଉଟଲୁକ୍ ପତ୍ରିକା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। କାରଣ ଏହା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ କଥା। ନମସ୍କାର। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତେଜ ଖବର, ସଠିକ୍ ଖବର। ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଖବର ପଛର ଖବର।